सो आयज हांव सगळे सासमायक एक क्वेश्चन घेवन येयला. तुमकां जाय कितें? म्हाका एक सांगाय, तुमगे चेड्यांगे चॉयसाचेर विस्वास ना? तुमगे कितें मोटो आहा जे आम सोंसलां ते तेणें सोंसपा जाय म्हणून जे आमकां आमगे सासमायन केलां तें आपूण एकाय कोत्तोले. मागीर जेन्ना आम सासमाय जातलीं तेन्ना आमगे सुने तें रिपीट करपाचें. तेणें कितलें बरें करूं, कितलें बरें रांदूं, कितलें बरें गोन निवळ करूं, कितलो तुमचो मोग करूं, तुमकां मान दिवं, तुमकां रेस्पेद दिवं, तुमकां तें केन्ना पुरो जायना. कित्याक? जेन्ना सोयरीक करूं वयताय तुमी न्हू, पूण तुमगे चेडूं आसा आपल्यागे चेडूं म्हणून मानतले, तुमी टेन्शन घेयनाकाय. ते आपल्यागेलेच भुरगे, ते आपल्यागेलेच भुरग्या भाशेन आपूण तें कोत्तलें. इतली गॅरंटीन जे तुमी सांगताय न्हू, ते आवय बापायगे चारूय धुवो आहाय जाल्यार त्यो चारूय धुवी ते तुमकां दिवपा एश्यो एसो स्किल्स आसताय तुमचे कडेन. आनी जेन्ना ती सून फायनली तुमगे घराको येता न्ही, ते सुनेचे तुम केस कोण करोड काडटाय न्हू, मोंगो सांगो पासून म्हाका दूख लागता. चेडो ते बायले आपल्यागे बायले म्हण तो हनीमुनान म्हूण घेवन वयता जालो, तिंगा सान काबार, हनीमून काबार, तेंगे लायफ काबार. तेणे आनी पोत्तून आनी हॉलिडे आनी म्हूण वचप ना. म्हजी माय हुंयच मोळप जमणीर पडटा वो जमीन हाती मळबार पडटा म्हूण खबर ना. हक्के घर माथ्यार घेवन आसताय तुमी. आनी एक प्रॉब्लम स्टार्ट जाता जेन्ना चेडो काजार जायन आपल्यागे जे पगार आसता तो बायलेगे हाती दिता. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. पयलीं तो मायच्या हाती दितालो, आतां तो बायलेगे हाती दिता. कित्याक बायल आहा न्हू, बायल घरांतू सगळी देस्पेस बायल कोत म्हणटरी बायलेको दिवपाचो. पयलीं माय कोत्ताली आको देस्पेस. माय वयताली बाजारां, माय शॉपिंग कोत्ताली. आतां माय शॉपिंग कोन्ना, आतां सून येयलो आहा न्हू, म्हणटरी सून कोत्ता. आतां सून शॉपिंग कोत्ता म्हणटरी पयशे सुनेको येवपा जाय. पयशे मायको केश कोन्न येतोले सांगू? आतां चेडो आहा तो सँडवीच जायना आसता, ताका मायगे आयकपा म्हूण कळना, आपल्यागे बायलेगे आयकपा म्हूण कळना. सून जेन्ना किचनां रांदता माय येश चेड्यागे कान बोत्ता. मागीर माय बाय न्हिदोंक गेली ते सायडच्यान मागीर बायल आपल्यागे कान बोत्ता. आतां तो मोदें घांसता कित्याक ताका खबर ना केसको रिएक्ट करपाचें, कोणा सपोर्ट करपाचो. मागीर जेन्ना बायलां मदें झगडी जाताय आनी घोवान एक दिलें ठें करून तापट, बायल मागीर रडोन सासमाय फुड्यान वयता. मामीचो एक तेणें आपल्या मारलो. बाये आपल्यागे सासमायक आपल्यागे सासपायगे जायत मार पडटालो, तेगेलें येयला आसता तेका. आपल्यागे सासमाय कितू सोंसताली, सदां मार खाताली. तूं म्हणो सोदता हांवें मार खावपाचो आनी तोंड बंद करून रावपाचें. कसले प्रॉब्लम जाले आपल्यागे सासमायगे खबर सांगो. आपल्यागे सासमाय आपल्या एश कोत्ताली, आपल्यागे सासमाय आपल्या तेश कोत्ताली. आमकां जेवपा सुसेग दिना आसलोली. जेवण आमी वाडपाचें आनी आमी रावपाचें, मागीर तेण जेल मुडरी आम जेवपाचें. सकाळीं उठपा आनी मातसो लेट जालो, आवय आमकां सकाळीं 5 सुमार उठयताली, बाजारां धाडटाली, बाजार सान घराको हाडून रांदप करून चाव करून तेंकां चाव दीन आमी मागीर शेतां वयतालीं. शेतां वचोन घराको येतालीं, बांयचेर उदो हाडपा वयतालीं, मागीर पोत्तूर रांदतालीं, न्हांवतालीं आनी मागीर सगलीं न्हिदलीं म्हणटरी मागीर आमी न्हिदों वयतालीं आनी मागीर पोत्तून दुसरे दिसा सगल्या पयलीं उठ्ठालीं. प्यारी समज गई. आम जाणाय तुमकां कितले त्रास पळय, मागीर आम कितें करया आतां? आमकांय तेंच कर म्हणटा. तुमकां तर सकाळीं 5 सुमार 6 सुमार चाव जायी जाल्यार तुमी ती उठोन 6 वो 5 सुमार ती चाव करून तुमी पियाय. सुने तरी आज चाव करपा इसरोली ना न्ही. तुगे सासमायन जे तुका केलां ते भाशेन तूं तेका कोत्ता, मागीर आम कितें करपाचें? मुगेलोय चेड आहा, हांवें तेशें करपाचें मुगे सुनेकू? क्वेश्चन मार्क. तुगे सासमाय जेन्ना तुका त्रास कोत्ताली तेन्ना तूं आपल्यागे घोवा सांगताली ही खबर, मागीर घोव तुका सपोर्ट कोत्ता मगे कोत्तालो न्ही. मागीर आतां तूं तुगे सुने जे त्रास कोत्ता, सुनेन आपल्यागे घोवा सांगिल्लें, तुगे पुता सांगिल्लें, तुगे पुतान तुवें तेका सपोर्ट केलो जाल्यार तूं प्रॉब्लम कितें हा? कित्याक तूं सासमायगे रोल कोत्ता, ती सुनेगे रोल कोत्ता आनी पूत आपल्यागे घोवागे रोल कोत्ता. जर तुगे घोवान तुका केलो ते भाशेन पयलीं आदलें तें आदलें जायन गेलें. आज सुदारप जालो आहा, सगळें चेंज जालां, सगळें मॉडर्न जालो आहा. तुमी कित्याक मॉडर्न जाय न्ही? आदलें घेवन बसताय. आपूण आदलें अशें करून कोत्ता, आदलें आमी बिंदूल मारून बेणार मारून हे बांयचेर सान ते बांयचेर आमी उदो हाडपा वयतालीं. आतां बिंदूल हाडपाक गरज ना, नळ येयलो आय घरा कडेन. तुमगे घरान नळ चालू येताय न्ही, उदो येता न्ही, तेंकां कितें बांयचेर वच म्हणटा उदो हाडपाकू? तुमी पयलीं बसीन भोंवतालीं, आतां तूं गाडयेन भोंवना. तुमी फॅनां अशें करून वार पासय नाल्यार फॅन हातीन फॅन घाल सारके फॅन पेटयतालीं.
आतां एसी रावताय तुमी हें उरलो सगळें सुदारप जालें पूण तुमगे हें सुदारप जालो ना तें केदो कोत्तली कमेंट माराया केदो कोत्तो ती कित्याक आमकांय कळो जाय आमी आमगे सुनांक तेशें करपाचें तुमकां दिसता तुमगे चेडवां आमकां दितलीं आम ते भाशेन करीत जाल्यार केदो सोदतली तें मात सांगाय म्हाका Good question. You are a good question. Next.